jangan melihat kiri kanan sesuai dengan pengetahuan saudara-saudara. Sampai hari ini saya mengetahui orang ini, tapi saudara-saudara harus melihat hati Tuhan. Bagaimana Allah melihat orang ini, dengan pandangan itu saudara-saudara melihat kiri kanannya. 그러면 다른 게 보여요. 생각 못한 게 보입니다. Pada waktu itu saudara-saudara bisa melihat sesuatu yang tidak pernah melihat itu. 똑같은 길을 오늘도 걷고 있는데 하나님의 마음으로 하나님의 말씀을 묵상하면서 걸으면 그 길이 다른 길이 되는 거예요. Walaupun setiap hari kita melewati suatu jalan, tapi jika saudara-saudara memiliki hati Allah dan berjalan-jalan itu pasti pilihannya berbeda dari sebelumnya. 그래서 우리가 기도하는 겁니다. 하나님의 마음을 주세요. 하나님의 마음을 주세요. Oleh karena itu kita harus berdoa, kiranya Tuhan memberikan hatimu kepadaku, kiranya Tuhan memberikan perasaanmu kepadaku, 하나님의 말씀을 주세요. 하나님의 약속을 주세요. kiranya Tuhan memberikan firman-Nya kepadaku, kiranya Tuhan memberikan janjinya kepadaku. 그러면 다르게 보여요. Ketika saudara-saudara melihat demikiannya, pasti saudara-saudara melihat hal yang baru. 여러분이 여러분 집으로 다시 돌아가겠지만 그 집이 여러분 떠나올 때의 집이 아닐 거예요. 왜냐하면 그것은 여러분들이 말씀을 가지고 가기 때문입니다. Ya, pasti saudara-saudara akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi rumah yang saudara-saudara melihat sangat beda daripada rumah yang saudara-saudara berangkat dari Indonesia. Karena sudah 2 minggu saudara-saudara belajar firman Tuhan dan membawa firman Tuhan itu ke rumah masing-masing. 할렐루야! 하나님의 말씀을 받고 하나님의 약속을 받고 하나님의 마음으로 우리는 새로운 길을 가게 됩니다. Ya, kita menerima firman Tuhan, kita menerima janji Tuhan, kita menerima visi Tuhan. Karena itu kita akan berjalan jalan yang baru. Amin. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 보라고 보여주시기만 한 게 아니라 아브라함에게 뭐라고 말씀하시느냐, 그 땅을 종과 행으로 다녀보라, 행해라, 걸어가라. Allah bukan hanya menunjukkan kepada Abraham, tapi Allah memerintah kepada Abraham, coba berjalan kiri kanan, ke timur, ke barat, selatan dan utaranya. 그래서 보는 것이 첫 번째 단계라면 하나님은 이제 보는 것으로 멈추지 않고 우리가 실제로 걷도록 머릿속에 머물지 않고 실제로 걸어가도록 하십니다. Oleh karena itu tahap pertama dari visi adalah melihat. Bukan hanya Allah menunjukkan sesuatu kepada kita, tapi Allah mendorong kita supaya kita berjalan ke timur, barat, selatan, utaranya. 지금 한국에서는 한국 주식이 최근에 갑자기 뭐한 2배, 10배 막 이렇게 올랐어요. 주식 부자들이 엄청나게 생겼어요. Sekarang ya, tiba-tiba harga sahamnya tinggi dengan derajat cepat. 그런데 이런 말도 있어요. 주식 거지라는 말이 있습니다. Tapi ada kata Korea yang pengemis saham, pengemis orang bersaham, pengemis yang bersaham. 주식은 엄청나게 올랐는데 주식으로 부자들이에요, 이 사람들이. 그런데 실제로는 거지들입니다. Yang memiliki saham dan harga sahamnya sangat-sangat naik, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup sebagai miskin. 무슨 말이냐? Apakah bisa mengerti ini? 그게 통장에만 있고 내 이 주머니는 텅텅 비어있어요. 그거 떼야 비로소 그게 부자인 거예요. 거기가 있으니까 주머니는 거지. Harga sahamnya tinggi, tapi ia tidak mau jual karena ia menantikan harganya semakin naik. Oleh karena itu sehari-harinya di dalam kantongnya tidak ada uang, tidak ada uang. Maka berkata bahwa pengemis bersaham. 여러분, 하나님이 우리 통장에다가 모든 비전과 부요함을 다 채워주셨어요 지금. Allah telah memberikan segala harta dan segala keperluan kita di dalam rekening iman kita. 아멘. 아멘. 근데 그것을 꺼내서 써야 돼요.
Oleh karena itu kita sebagai anak Allah, sebagai hambanya kita harus ambilkan, menggunakan itu. 그게 순종입니다. Itu kita berkata bahwa ketaatan. 비전을 가진 사람은 그 약속만 받은 게 아니고 보기만 하는 게 아니라 실제로 걸어가는 사람, 행하는 사람이에요. Oleh karena itu orang Kristen yang benar bukan hanya menerima visi, tapi ia berjalan dalam visinya. 할렐루야. 할렐루야. 아브라함은 하나님으로부터 새로 비전을 받고 그리고 그 비전을 성취하기 위해서 하나님이 가라고 하는 대로 실제로 걸었어요. Abraham mendapat visi Allah dan ia berjalan sesuai dengan visi yang Allah tunjukkan. 그럴 뿐만 아니라 하나님의 때를 실제로 준비했습니다. Ya. Bukan hanya itu, tapi Abraham mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan visi Allah. 오늘 이 창세기를 보면 아주 특별한 자료 하나가 나와요. Ketika kita membaca kitab Kejadian, kita bisa melihat suatu peristiwa yang aneh. 롯이 갔던 그 소돔과 고모라가 전쟁이 일어납니다. Di mana Lot pergi ya, di sini ada Lot, Sodom dan Gomora. Di sini terjadi peperangan. 그래서 그 전쟁에 패해가지고 이 롯도 이 포로가 돼서 잡혀가고 있습니다. 끌려가 버려요. Karena Sodom dan Gomoranya kalah dari peperangannya, oleh karena itu Lot dan sekeluarganya ditangkap dan dibawa ke negara lain. 아브라함이 이 이야기를 듣고 자기 조카 롯을 구하기 위해서 자기가 훈련시킨 사람 318명을 데리고 쫓아갑니다. Ketika Abraham mendengar berita itu, ia membawa tentara-tentara yang ia latihan, 318 orang, untuk membebaskan Lot. 그 롯과 그 가족들을 다 데리고 가는 그 사람들은 5개 나라의 왕들이 연합한 정말 강력한 군대였어요. Yang membawa keluarga Lot adalah 5 raja-raja yang bergabung. 그 연합 군대를 쫓아가서 롯을 구출해 가지고 옵니다. Abraham mengejar PBB 5 raja itu, kemudian ia menyelamatkan keluarga Lot. 아브라함이 평소에 훈련을 시킨 그런 군대가 없었다면 이건 불가능한 일입니다. Kita bisa berpikir jika Abraham tidak melatih 318 orang setiap harinya, tidak mungkin terjadi hal itu. 그래서 아브라함이 훈련시킨 318명의 사람들은 군사훈련만 한 사람이 아니라 아브라함과 함께 살았던 사람들, 가족 같은 사람들. Ya, tentara Abraham 318 orang bukan hanya melatih dirinya untuk berperang, tapi mereka menerima latihan rohani seperti keluarga Abraham. 공동체죠. 교회입니다. Itu kita berkata bahwa ini adalah gerejanya. 그 교회가 연합군을 가서 무찌르고 그 롯을 다시 되찾아오고요. Coba bayangkan, ada satu gereja menyelamatkan menang dari peperangan bersama dengan PBB, sehingga ia menyelamatkan keluarga Lot. Itu sungguh luar biasa. 개인에게 위기가 생길 때 이렇게 준비된 공동체, 이 공동체가 있으면 우리는 도움을 받을 수 있고 승리할 수 있습니다. Ketika satu komunitas atau satu gereja sudah dipersiapkan, sudah dilatihnya, maka kita bisa menyelamatkan keluarga yang sedang mengalami masalah. 이 318명이 바로 훈련된 교회고, 그리고 훈련된 사실 네트워크와 같은 거예요. 318 tentara itu adalah gereja yang sudah dilatih dan komunitas yang dilatih, network yang sudah dilatih. 여러분들이 이 인도네시아에서 각 교회들하고 잘 서로 교류하고 하나 되고 연합하시길 바랍니다. Saya berharap dan berdoa saudara-saudara bisa bergabung dengan gereja lain dan bisa bekerja sama dengan gereja lain, bisa menjangkau jiwa-jiwa bersama-sama dengan gereja lain. 이
이 GBS는 그냥 훈련만 받는 곳이 a니에요. GBS bukan sekedar menerima latihan, 이 훈련을 통해서 팀이 세워지는 것입니다. tapi kami berharap melalui GBS latihan ini akan dibentuk tim di setiap negara dan setiap daerahnya. 여러분은 이 훈련에 오기 전에 저하고 아무 관계가 없었던 모르던 사람이죠. Sebelum saudara-saudara datang di sini, tidak ada hubungan dengan saya. 그런데 여기 훈련에 참여하면서 그냥 아는 사람이 아니라 앞으로 함께 동역할 사람으로 세워지는 것입니다. Tapi melalui GBS bukan sekedar mengenal satu dengan yang lain, tapi kita menjadi tim kerja bersama-sama. 아멘. 318명이 당시에 연합군 4개 나라의 연합군을 가서 이겨버렸어요. 318 orang yang dilatih menang dari 5 negara. 5 negara gitu. 사실 성경에 기적적인 전쟁이 많지만 성경에 최초로 기록된 고대 전쟁 이야기가 바로 이 이야기입니다. Memang di dalam Alkitab ada banyak cerita peperangan, tapi peperangan yang paling kuno yang dijelaskan di dalam Alkitab adalah dari tentara Abraham itu. 그래서 여러분들이 서로 연결되고 이 훈련이 준비가 돼 있으면 네트워크가 서로 연결되고 준비가 돼 있으면 하나님께서 우리에게 엄청난 승리를 주시는 것입니다. Oleh karena itu, jika saudara-saudara sudah menerima latihan dan sudah bergabung satu dengan yang lain, sehingga membentuk tim, maka Allah akan memakai saudara-saudara secara luar biasa. 하나님께서는 비전을 보여주시고 우리가 실행하게 하시고 그리고 그런 사람들끼리 서로 준비하도록 네트워크로 함께 팀이 되도록 세워지게 하십니다. Dengan demikian Allah menunjukkan visinya kepada kita dan Allah mendorong kita untuk berjalan dalam visinya. Setelah itu Allah berharap kita menjalin satu dengan yang lain untuk membentuk networknya. 할렐루야. Haleluya. 그리고 이 아브라함이 그 연합군과 전쟁에서 승리하고 돌아오는 중에 멜기세덱이라고 하는 이 제사장을 만나게 됩니다. Ketika Abraham menang dari peperangannya, pada waktu ia pulang, ia bertemu dengan seorang raja yang bernama Melkisedek. 이 멜기세덱은 굉장히 신비한 사람이에요. Memang Melkisedek adalah orang yang misterius. 이 멜기세덱은 평화의 왕이라고 했습니다. Raja Melkisedek adalah Raja Salom, Raja damai sejahtera. 이 떡과 포도주로 이 아브라함을 축복합니다. Ia memberkati Abraham dengan roti dan anggur. 이 멜기세덱이 아브라함에게 축복하는 거예요. Ya, Raja Melkisedek memberkati Abraham. 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님이 아브라함에게 복을 주소서. Allah yang menguasai segala dunia dan Allah yang paling mulia, kiranya engkau memberkati Abraham ini. 이 갑자기 멜기세덱이 나타나서 아브라함에게 이렇게 축복을 명령한 것은 아브라함의 승리가 아브라함의 능력이 아니고 하나님이 주신 승리라는 것을 확증하는 것입니다. Tiba-tiba Raja Melkisedek memberkati Abraham, berarti kemenangan Abraham bukan karena kemampuan Abraham, tapi Allah memberikan kemenangannya kepada Abraham. Ini adalah buktinya. 성경에 나온 최초의 전쟁에서 아브라함이 기적적인 승리를 했는데 그 기적적인 승리가 아브라함의 힘이 아니고 하나님이 주신 능력이었다는 거예요. Peperangan pertama yang disebut dari Alkitab itu adalah peperangan Abraham. Tapi kemenangan Abraham itu bukan karena kemampuan Abraham, tapi Allah memberkati Abraham dan Allah memberi kemenangan kepada Abraham. 창세기 지금 이 20절에서 오늘 우리가 읽은 본문 20절에서 이렇게 말씀합니다. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. Ya, Raja Melkisedek berkata bahwa terpujilah Allah yang memberikan kemenangan kepadamu.
실패와 낙심의 자리에 있던 지금 아브라함에게 비전을 주시고 순종하게 하시고 준비된 군대로 고대의 그 강력한 군대 연합군을 무찌르게 하신 하나님, 그 하나님께 찬송을 돌리는 거예요. Dan dari sini berkata bahwa memujilah Allah yang memberikan visi kepadamu, yang mendorong kau berjalan dalam visimu, yang melatih orang-orang dan mengalahkan 5 tentara 5 raja itu. Karena Allah melakukan semuanya. 여러분들에게 승리가 예정되어 있습니다. Bagi saudara-saudara sudah ditentukan kemenangan yang besar di depan masa depan saudara. 불가능한 자리에서 이게 가능할까 하는 자리에서 여러분들은 승리하게 될 것입니다. Mungkin kita bisa berkata bahwa bagaimana saya akan menang, tapi Allah yang Maha Kuasa akan membuat kemenangan bagi saudara. 여러분들이 기도하는 것이 바로 이루어지게 되는 것을 보게 될 거예요. Ketika saudara-saudara berdoa pasti akan terjadi karena Allah yang hidup akan menolong kita. Amin. 할렐루야. 아멘. 중요한 것은 여러분들이 승리한다는 게 아니에요. Yang pentingnya bukan karena saudara-saudara akan menang. 우리는 승리자로 정해졌습니다. Kita semua pasti akan merebut kemenangannya karena Allah menentukan hari itu. 그런데 그 승리를 했을 때 사람들이 달라져. Tapi kebanyakan orang sudah berhasil, sikapnya berubah, dan pikirannya berubah. 내가 기도해서 그랬다, 내가 준비를 잘해서 그랬다, 내 지혜가 있어서 그랬다. 그 승리를 자기 몫으로 돌리는 사람들이 반드시 생깁니다. Pasti ada orang yang merebut upahnya untuk dirinya sendiri. Karena saya mempersiapkan dengan baik, karena saya berdoa, karena saya melakukan dengan setia. Oleh karena itu saya bisa mendapat hasil yang baik. 그래서 지금 아브라함이 우리들에게 보여주고 있는 도전이 굉장히 중요한 거예요. Oleh karena itu tantangan yang Abraham berikan kepada kita itu sangat-sangat penting. 하나님이 나에게 승리를 주셨습니다. 하나님이 이게 가능하겠습니다. 우리가 말로는 다 이렇게 해요. Banyak orang bisa berbicara dengan mulutnya karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saya bisa lakukan, saya bisa menang, bisa berbicara demikian. 그런데 오늘 성경 본문은 하나님을 찬송하는 방법이 뭐였는지를 정확히 보여줘요. Tapi nas ini menunjukkan kepada kita cara bagaimana Abraham mengaku hal itu, cara bagaimana Abraham memuji Allah. 아브라함이 승리한 후에 멜기세덱에게 11조를 드렸다. 이렇게 성경 기록을 했어요. Alkitab berkata bahwa setelah Abraham mendapat kemenangannya, ia memberi 1/10 kepada Melkisedek. 비전이라고 하는 것은 하나님이 나한테 줘서 내 것이 되는 게 아니에요. Visi bukan milik saya karena Allah memberikan kepada saya. 비전은 내 것이 아니고 하나님의 것입니다. Tapi visi itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. 그래서 하나님의 것을 하나님께서 나에게 맡기신 거예요. Oleh karena itu Allah mempercayakan apa yang Allah miliki kepada kita. 비전은 하나님의 것이다. Visi adalah milik Tuhan. 할렐루야. 여러분 믿음도 하나님의 것이고 은혜도 하나님의 것이고 비전도 하나님의 것이에요. Iman adalah milik Tuhan, ya. Kasih karunia juga milik Tuhan. Visi juga milik Tuhan, bukan milik. 승리도 하나님의 것입니다. Ya. Oleh karena itu kemenangan pun milik Tuhan. 그런데 우리가 그것을 고백하는 방법이 뭔지 알아요? Tapi masalahnya adalah cara bagaimana kita mengaku hal itu. 나에게 있는 모든 것이 하나님의 것입니다 라고 이렇게 고백하는 방법이 뭐냐 이거예요. Apa cara pengakuan segala yang aku miliki adalah milikmu. 하나님이 내게 능력을 주셨습니다. 하나님이 주셨습니다 라고 그렇게 고백하는 실제적인 방법이 뭐냐 이거예요. Apa caranya mengaku bahwa segala yang saya miliki adalah
engkau berikan kepada saya. 그것이 11조라는 거예요. Itu adalah sepersepuluhan. 나에게 있는 모든 것이 하나님의 것입니다 라고 찬양하는 거고 예배하는 거고 영광 돌리는 게 11조. Ya. Ketika kita memberikan persepuluhan, itu adalah pengakuan saya. Segala yang saya miliki adalah milik Tuhan. Segala yang saya dapat kemenangan itu adalah dari Tuhan. 그래서 아브라함이 10분의 1을 멜기세덱에게 드린 것은 하나님이 승리를 주셨다는 신앙 고백입니다. Abraham memberi sepersepuluhan kepada Melkisedek. Itu adalah pengakuan Abraham bahwa kemenangan yang ia dapat itu berasal dari Allah. 우리가 교회 초신자가 옵니다. 새신자가 와서 세례를 받기 전에 이렇게 교육을 해요. Ketika orang Kristen baru datang di gereja, pada waktu mau menerima baptisan air, kita melakukan PA untuk baptisan. 예수님께서 나를 구원하셨고 나에게 모든 것들을 주신 것이 예수님의 은혜입니다. 나의 모든 것은 이제 예수님 뿐입니다. 이렇게 고백하죠. Ya. Untuk menerima baptisan air, ia harus mengaku bahwa segala sesuatu yang aku miliki adalah berasal dari Allah. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Harus mengaku demikian. 나의 시간, 나의 생명, 나의 은사, 이 모든 것이 하나님의 것입니다라고 고백하는 실제적인 방법이 뭐예요? Waktuku, karuniaku, hartaku, kesehatanku, semuanya adalah milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Cara bagaimana kita mengaku hal itu? 그게 11조예요. Itu adalah persepuluhan. 그래서 11조는 헌금이 아닙니다. Oleh karena itu persepuluhan bukan disebut persembahan, 모든 것이 하나님의 것이다라고 하는 신앙 고백이에요. tapi itu adalah pengakuan segala sesuatu yang saya miliki adalah milik Tuhan. 그래서 예수님을 믿을 때부터 하나님, 나는 하나님의 것입니다라고 신앙 믿을 때부터 시작하는 것이 그냥 11조예요. Oleh karena itu ketika saudara-saudara benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu saudara-saudara harus memberi sepersepuluhannya karena itu adalah pengakuan. 11조를 목사님 그러면 어느 만큼 드리는 게 11조입니까? 그렇게 질문하는 분이 있어요. Mungkin ada yang bertanya sampai mana saya memisahkan sepersepuluhan. 그건 성경이 말하고 있지 않아요. Alkitab tidak menjelaskannya itu. 어떤 11조를 해야 되는지에 대해서는 정해진 법은 없습니다. Ya. Tentang apa kita harus memberi sepersepuluhan, Alkitab tidak berbicara itu. 그런데 우리 마음에 그렇게 하고 싶은 마음을 주신다고 했어요. 자원함으로. Tapi Allah memberikan hati kelelaannya untuk memberikan kepada Allah. 그래서 여러분들이 하나님 어떤 11조를 해야 됩니까? 여러분들 기도하시기를 바랍니다. Oleh karena itu saudara-saudara bisa bertanya kepada Allah, ya sampai mana yang saya memberikan sepersepuluhan kepadamu? Kita bertanya kepada Tuhan. 11조를 할 때 아주 중요한 원칙 하나가 있어요. Ada satu aturan yang penting untuk memberikan persepuluhan. 11조는 남은 것으로 드리면 11조가 아닙니다. Jika saudara-saudara memberikan sepersepuluhan dari mana yang sisa atau dari ada yang tertinggal, 11조는 가장 먼저 드리는 거예요. tetapi sepersepuluhan adalah kita harus memisahkan dari awalnya. 그래서 성경 중에 천열매라는 게 있습니다. Juga di dalam Alkitab berbicara tentang buah pertama. 그 무화과 나무의 첫 열매는 가장 좋은 열매를 말하지는 않아요. Ya, memang buah pertama tidak selalu menunjukkan buah yang paling baik. 좋은 열매는 나중에 맺히기도 합니다. Ya, kadang-kadang buah yang baik bisa berbuah nanti juga. 근데 가장 첫 것이라는 게 중요해요. Yang pentingnya adalah pertama. 누구도 손대지 않은 것입니다. Ya, yang pertama tidak ada orang yang menyentuh, tidak ada orang yang mengambil. 여러분 그것은 하나님의 것입니다. Ya, itu adalah milik Tuhan. 여러분 이 비전 스쿨에서 여러분들이 분명히 다른 강의에서
이 11조에 대해서 또 공부하게 될 겁니다. Mungkin di dalam GPS saudara-saudara bisa belajar tentang sepersepuluhan. 11조가 신앙 고백이에요. Sekali lagi saya mementingkan persepuluhan adalah pengakuan yang benar. 비전이라고 하는 것은 11조는 하나님의 것을 내 것으로 내가 저장해 놓으면 안 된다는 걸 말합니다. Dalam visi ya, dalam visi itu bukan milik saya. Berarti tidak boleh disimpan. 흘려 보내는 것입니다. Visi adalah sesuatu yang mengalir kepada orang lain. 하나님은 우리에게 계속해서 공급해 주시는 분이십니다. Ya, Allah adalah Allah yang selalu memenuhi keperluan kita setiap saat, setiap waktu. 할렐루야. Haleluya. 이전의 마지막 단계는 믿는 것입니다. Tahap yang terakhir dari visi adalah kita percaya. 아브라함이 여호와를 믿으니라고 성경이 기록합니다. Alkitab berkata bahwa karena Abraham percaya pada Allah. 여러분 우리가 믿는다는 것은 내 자신이 흔들리지 않는다는 걸 믿는 게 아니에요. Ya. Arti percaya bukan meyakinkan saya tidak goyang. 하나님이 신실하시다는 걸 믿는 것입니다. Tapi kita percaya Allah adalah Allah yang setia. Coba pegang tangan saudara seperti ini kan. Seperti ini. Ya. Coba lepas satu tangannya. Ya. Walaupun lepas satu tangan masih ikat ya, satu dengan yang lain. Ya. Kadang-kadang kita bisa pegang Allah, kadang-kadang kita lepas dari tangan Allah. Tapi tangan Allah yang memegang kita tidak pernah lepas. 이것이 우리의 믿음입니다. Ya, ini adalah iman kita. 할렐루야. 할렐루야. 이 비전 스쿨을 통해서 우리의 삶이 완전히 달라진 새로운 삶을 걸어가는 우리 모두가 되기를 축복합니다. Saya berharap dan berdoa melalui GPS, saudara-saudara dan saya akan berjalan-jalan yang baru dan jalan yang benar. 할렐루야. Haleluya. Oke, sekarang kita akan berbicara satu dengan yang lainnya. Kita akan berdiskusi.